Pilih sepuh, para asatidz, tokoh masyarakat, tokoh agama yang sangat kami hormati, wabil khusus ketua daripada Majelis Taklim Umar Al-Faruq. Siapa ketuanya? Enggak ada ketua. Enggak ada, ketua semua berarti. Ketua semua. Alhamdulillah, yang penting kompak, istiqomah, solid itu yang utama. Dan yang kami hormati seluruh jamaah Majelis Taklim Umar Al-Faruq yang hadir pada kesempatan malam hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah di mana dengan hidayah maunanya di kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan saat ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa manfaat barokah untuk kita semua fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang mati Allah, saat ini kita masih dalam suasana tahun baru Islam Hijriah. Jadi umur kita semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Maka usahakan juga semakin bertambahnya umur, semakin taqarrub, semakin dekat juga kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin istiqomah juga ibadahnya dan semakin berusaha untuk memperbaiki diri. Karena kata Rasulullah, man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, berarti dia orang yang beruntung. Maka dengan bertambahnya umur, dengan tahun Islam ini harus kita jadikan momentum untuk bisa merubah diri lebih baik. Kalau kemarin mungkin kita belum ada pengajian, tahun baru Islam alhamdulillah ada pengajian, ikut majelis taklim, ikut ngaji, karena ngaji itu hukumnya wajib. Orang Islam selagi masih hidup maka berarti punya kewajiban untuk senantiasa belajar, untuk senantiasa mengaji. Orang yang bisa meningkatkan ibadahnya maka berarti dia termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbun. Orang yang hari ini masih sama seperti kemarin, gak ada peningkatan berarti. Ya kemarin masih belum punya majelis taklim, belum mau hadir ke majelis taklim, belum mau ngaji. Tahun baru masih aja seperti itu, gak ada peningkatan. Fahuwa maghbun. Maka berarti orang tersebut orang yang terpedaya hidupnya, tergoda hidupnya. Wa man kana yaumuhu syarra min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka berarti orang itu ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang mal'un, orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi jadikan dengan bertambahnya umur ini sebagai wasilah untuk kita semakin baik. Karena umur merupakan titipan Allah juga. Umur nanti di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kalau kita sudah masuk umur peringatan, Pak. Jadi umat Islam itu mempunyai umur peringatan. Kapan umur peringatan itu? Umur peringatan yaitu pada umur 40. Makanya Rasulullah itu diangkat Rasul, menjadi angkat utusan pada umur berapa? 40. Rasulullah itu pernah mewanti-wanti, pernah mengingatkan dalam salah satu hadisnya, man balagal arba'in walam yaghlib syarruhu walam yaghlib khairuhu syarruhu falyatajahaz ilan nar. Orang yang sudah menginjak atau sudah masuk umur 40 tapi kebaikannya belum lebih banyak daripada keburukannya, tidak semakin istiqomah padahal udah umur 40. Di sini ada yang 40, Pak. Kadang yang 40 nggak ngaku 40 gitu. Saya masih 25 Ustaz. Kadang ada yang lebih parah lagi, saya masih belum Ustaz. Ini masih 30. Alhamdulillah. Mudah-mudahan panjang umur semuanya. Amin Allah. Umur 40 tapi tidak dijadikan peringatan. Masih santai-santai saja, masih enteng-enteng saja. Masih belum mau istiqomah, masih belum mau memperbaiki diri padahal udah umur 40. Apa kata Rasulullah? Falyatajahaz ilan nar, maka siap-siaplah dia menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul seperti ini sekalipun tiap malam Jumat,
Allah senantiasa berikan taufik pertolongan kepada kita semua untuk bisa mengubah diri lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Kullu bani Adam khata'un, kata Rasulullah. Setiap bani Adam, setiap manusia pasti punya dosa. Tidak ada manusia yang suci, Pak. Yang suci itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selagi masih manusia biasa, apakah itu kiai, apakah itu gus, apakah itu ustadz, apakah orang biasa, orang awam, pasti tidak lepas dari salah dan dosa. Ini yang harus kita sadari dan harus kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya jangan pernah putus atau jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan sampai kita suudzon kepada Allah, oh saya banyak dosa, apakah mungkin Allah akan mengampuni dosa-dosa saya? Itu namanya suudzon. Berbesar hati bahwa ampunan Allah itu maha luas, lautan ampunan Allah maha luas. Jadi kalau kita dibandingkan antara dosa kita, ada seorang preman, adalah preman kakak, kelas kakap ini Bapak. Kok bisa dibilang seperti itu? Karena sudah membunuh orang sebanyak 99. Sekarang itu nggak mungkin ada sampai membunuh seperti itu. 99 orang, nggak tanggung-tanggung. Jadi kalau cuma yang lain-lainnya itu udah selesai semua mungkin. Perbuatan dosa yang lain sudah semua. Apakah itu minum, apakah itu zina, sudah semua. Ini bunuh orang sampai 99 orang. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, suatu hari datanglah, turunlah hidayah kepadanya, sehingga dia berkeinginan untuk bertaubat kepada Allah. Subhanallah, kalau Allah sudah kehendaki. Kemudian karena dia pengen taubat, dia datang kepada seorang alim, seorang ustadz lah, katakan kalau sekarang ustadz, saya pengen taubat. Apa dosa sampean, kata ustadznya? Dia terus terang, saya ustadz sudah melakukan semua kemaksiatan, semua perbuatan dosa. Bahkan saya sudah melakukan pembunuhan sebanyak 99 jiwa. Kaget ustadznya, kok banyak sekali. Kayaknya sampean tuh nggak ada peluang, nggak ada pintu untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa sampean itu sudah banyak sekali katanya. Ini ustadznya masih baru jadi, ustadznya setengah matang gitu. Nggak bisa, nggak ada peluang, nggak ada kesempatan untuk sampean taubat katanya. Terlalu besar dosa sampean. Akhirnya karena ini sudah mantan preman Pak, gitu, digenapi ustadznya, digenapi 100, dibunuh juga ustadznya. Ini ustadz kok main-main pengen taubat kok malah ditolak ini. Langsung ditebas ustadznya, genap berapa? 100. Tapi karena masih punya keinginan kuat, dia cari lagi. Apa yang nggak bisa saya taubat? Apa benar pintu taubat sudah tertutup? Dia cari terus dicari. Akhirnya ketemu ustadz lagi. Tapi yang kedua ini ustadz sudah pengalaman lagi, bukan amatiran ya. Ustaz, saya ingin taubat, apakah masih ada pintu taubat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masih ada. Sebanyak apapun dosa sampean, belum menyamai daripada lautan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampunan Allah luar biasa luasnya, nggak seberapa dosa yang sampean lakukan. Saya sudah bunuh 100 orang Ustaz, itu kurang. Kalau dibandingkan dengan rahmat Allah terlalu kecil dosa sampean. Asalkan sampean taubatan nasuha, asalkan sampean benar-benar tulus untuk bertaubat kepada Allah, sebanyak apapun dosa sampean pasti diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya remai lega, alhamdulillah Ustaz kalau begitu. Apakah jenengan ada saran untuk saya untuk bisa merubah diri lebih baik? Kalau saran saya, kata Ustaznya, jenengan harus pindah dari tempat sampean ke tempat ini, ditunjukin tempat. Karena tempat ini tempatnya orang yang soleh, tempat baik di sini. Banyak orang yang beribadah di tempat itu. Sampean kalau benar-benar ingin berubah, pindah ke sana, pindah ke tempat itu. Akhirnya singkat cerita, preman ini berangkat menuju tempat yang sudah disarankan oleh seorang ustaz tadi. Belum nyampe ke tempatnya, ternyata sudah nyampe ajalnya, Pak. Sudah meninggal nih orang. Padahal belum nyampe, belum taubat juga nih. Akhirnya malaikat itu, malaikat rahmah sama malaikat adab berantem. Kata malaikat adab, oh ini orang belum taubat ini orang belum sempat amal soleh, jadi ini bagian saya. Kata malaikat adabnya, nggak bisa, kata malaikat rahmah. Orang ini sudah niat untuk taubat. Orang mukmin itu kalau sudah dia niat berarti dia dapat pahala dari Allah. Akhirnya karena dua malaikat ini selisih pendapat, ya, kemudian Allah memerintahkan malaikat lain untuk menghakimi. Setelah dihakimi,
ternyata keputusan sudah diukur tempat mana yang paling dekat dengan preman yang berangkat ini. Setelah diukur ternyata tempatnya itu lebih dekat 1 jengkal, lebih dekat 1 jengkal ke tempat yang dia tuju. Cuma lebih dekat 1 jengkal, Pak. Akhirnya Allah sudah, berarti niatnya itu sudah maksimal, itu sudah masih lebih ada 1 jengkal, ampuni dosa dia sudah. Allah sudah ampuni dosanya berkat niatnya yang kuat itu. Padahal belum taubat, padahal belum beramal soleh. Tapi kalau sudah ada keinginan kuat, insya Allah Allah akan kasih jalan keluar. Allah akan kasih kesempatan untuk kita mendapatkan aman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah putus asa, terus berharap ridho Allah. Mudah-mudahan jenengan yang sudah istiqomah tiap malam Jumat di sini berzikir bersama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita benar-benar bisa merubah diri lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan sedikit, mudah-mudahan manfaat barokah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tunggu sebelum kita bertawassul, kita beristighfar terlebih dahulu. Kita niat taubat kepada Allah, menyesali terhadap kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi wa التابعين وتابع التابعين ولجميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والمقربين وإلى أئمة الأربعة المجتهدين المقربين في الدين شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب بلغه الوسيلة، يا رب خصه بالفضيلة. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارض عن الصحابة، يا رب وارض عن السلالة. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارض عن المشايخ، يا رب فارحم والدينا. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارحمنا جميعا، يا رب وارحم كل مسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب واغفر لكل مذنب، يا رب لا تقطع رجانا. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب يا سامع دعانا، يا رب بلغنا نزوره. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب توشانا بنوره، يا رب حفظناك وامانك. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب واسكننا جنانك، يا رب أجرنا من عذابك. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارزقنا الشهادة، يا رب اهطنا بالسعادة. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب
ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة وقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك رأينا قد يا وجه السرور. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح السطور. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. مرحبا من رأى وجهك يسعد
حسنا يا الله قط يا جد الحسين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله فعليك الله صلى يا الله دائما طول الدهور يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله عليم السر وأخفى مستجيب الدعوات رب فارحمنا جميعا بجميع الصالحات طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العين القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يغيب وصلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجينا من الظلمات إلى النور وجنب الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا ووصائنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتلاميذنا وتب علينا إنك التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مسلمها قابلها واتمها علينا يا أرحم الراحمين اللهم اجعله أوصل وتقبل وقرأنا القرآن العظيم وما هللنا واستغفرنا وصلينا وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه المجلس المباركة هدية واصلة بركة شاملة وصلاة متقبلة وقدم المهدي إلى حضرة سيدنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أزواجه وذريته وذريته والتابعين وتابع التابعين ولجميع الأنبياء والمرسلين والأولياء المقربين والأئمة الأربعة المجتهدين ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأساتذتنا ولآبائنا وأهلنا وجداتنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأصحابنا وتلاميذنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا لمن ذكرت أسماؤهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وسع مدخلهم وغسلهم بالماء والسلج والبرد ونقهم الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اجعل قبورهم مرضة لليدينا ولا تجعل قبورهم حفرة وحفر النيران ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما
عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بحرمة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, demikianlah acara kita malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajatan kita semua, wabil khusus Sohibul Hajah Sutikno diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya arisan saya serahkan kepada pengurus. Iki tiang batik. Apa batik? Tiang. Lom dah. Lom. Senyarna lom. Susu. Ya iku. Iku. Mari mangan mojar. Ya iku. Ini ngelom ya. Bisik kan. Tangku. Ngerti kok luwe dhisik. Kali dokumen. Kosongan ini Mbak. Sampun. Pun siap. Siap. Untuk yang pertama saudara Abil 100.000 rupiah. Yang kedua saudara Adi 1. Yang ketiga Adiba 100.000. Oh gitu. 5.000 nih gak nyusul blas iki. Napa? Wis diceluk. Adi ambek Adiba. Langsung. Double. Adi. Bojen macer. Bonjo ilaku. Alisa 100.000. Aris 100. Yurani Bakeri 105. Wis kok nang Iris, kadon wis muncal lodo Iris. Yo. Nak kene. Kasih lah ya. Iki Aris, Aris apa? Aris 100.000. Bakri masukku, Bakri balen le. 100. Piye man. Nak kene kayak duwe apa? Bintang titik. Titik. Kosong. Bramasta plus kas, bukan iuran. Caan plus kas Plus pinggiran. Abadullah 100. Kadon Riz kon rene Aris. Rene senapani kene. Anak muda lah ngono. Kene tua-tua. 100. Cak Pendi Adila. Kasih sisu. Oke. Cak Ropik 100. Kasih nyusul. Clarence 100. Pinggiran. Kasih Clarence. Da Vinci Dena. Nah, enak. Enggak tutup. Dena. Bayaran lo. Loh. Oh, yo.
Denian 100. Mau wis 200 lho. Iya. Dolah mau. Dolah, kayak dolah. Iya. Diiling noyo. Allah biasa. Dodi 100. Kasih nyusul ya. Oh terakhir berarti BAD Barang. Terakhir wingi kan Bapak. Ayo lho, berarti. Udah terakhir berarti. Iya, ngoyo. Gea 100. Kas Pelantaran ini gini. Kunji itu Coret wis. Hasan Din. 100. Selalu. Kasih Heru Kirun 100. Kasih Kasih Run. Kasih atas nama sinten tadi? Iya, atas nama Gia. Biar apa bayar naik. Biskel Diskel. oh apa itu dibilang masih bilang mikir Abah Iwan Ansor 100. Kakak Mandiri 100. baru ini tidak melok ya apa tidak anu ya mas Titik, Titik wis Mas Yoyo terus Batik 100.